मैं नजर करूं जान जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। तेरी सरकार पे सर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जान जिगर कैसा लगेगा। जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खुजरा, हंसी गुंबद खुजरा, हंसी गुंबद खुजरा। जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खुजरा, हंसी गुंबद खुजरा। किसी पास ऐसा तो उधर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जान जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। तो तेरी सरकार पे सर कैसा लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महशर की तमसत में ओ कुदरत के फरिश्ते, ओ कुदरत के फरिश्ते, ओ कुदरत के फरिश्ते। महशर की तमसत में ओ कुदरत के फरिश्ते, ओ कुदरत के फरिश्ते। तोड़ेंगे जन्नत की कमर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। मैं नजर करूं जान जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। तो तेरी सरकार पे सर कैसा लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। বাবজি কিরণ হাসরের মাঝে কত তাপ হবে, আর ফেরেশতার যখন দুশমনে নবী কোমরগুলো ভেঙে দিয়ে তো কত সুন্দর লাগবে। কি বলেন? আল্লাহ আমাদের ইবাদত করুক, আমরা জামাতের জন্ম নিতে পেরেছি, এই আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা বলি আল্লাহর দুশমন নই, প্রেমিকের ঘরে জন্ম নিয়ে প্রেমিক হতে পেরেছি। এখন শর্ত দরকার হলো খালি কাজ করা, বায়াত হয়ে কাজ করা। যত কাজ করবেন তত দিল পরিষ্কার হবে, দুনিয়ার চিন্তা তত দূরে যাবে। 60-70 বছর বেঁচে থাকবো, কোটি কোটি বছরের বাজার করে নিতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? আমার বলে যেতে হবে।